যেখান থেকে সচিন তেন্ডুলকার এই জায়গা থেকে কিন্তু ব্যাট কিনেছেন। हर कोई कार्ड ही मिलेगा इधर बैट। সন্দীপ এখানে দেখতে পাচ্ছেন রীতিমতো ক্রিকেট খেলে। সন্দীপ এই মুহূর্তে দুটো ব্যাট 800 করে 1600 টাকায় দুটো ব্যাট কিনেছে। নমস্কার বন্ধুরা, গৌতমের সাথে চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমরা এখন রয়েছি, যখন কাশ্মীরে ঘুরতে এসেছি, কাশ্মীরে ঘুরতে এসে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সচিন তেন্ডুলকার পর্যন্ত যে ব্যাট হাতে নিয়ে দেখতে পাচ্ছেন ওখানে, এই সেই সচিন তেন্ডুলকার এই দোকান থেকেই ব্যাট কিনতে এসেছিলেন। এখানে রীতিমতো ব্যাট তৈরি হয়, ক্রিকেটের ব্যাট তৈরি হয় এবং আপনাদের সেই ফ্যাক্টরি দেখাবো। চলুন আমার সাথে, দেখতে থাকুন গৌতমের সাথে। দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে সেই ক্রিকেটের बैट जो फैक्ट्री रही है। हाँ बोलो, कहाँ से जाना है, फैक्ट्री कहाँ से जाना है? ये देखते पाচ্ছেন এই फैक्ट्री কিভাবে ব্যাট তৈরি হচ্ছে এবং কি কাঠের ব্যাট, কোন কাঠ দিয়ে ব্যাট তৈরি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন। এই যে কাঠ, এই কাঠ দিয়ে কিন্তু ব্যাট তৈরি হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে ব্যাট তৈরি হচ্ছে। প্রথমে কাঠগুলো এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে। দেখুন চারিদিকে এইভাবে কাঠ সাজানো রয়েছে। এই যে ফ্যাক্টরি, দেখুন কীভাবে ব্যাট তৈরি হচ্ছে। এই যে সচিন তেন্ডুলকার সেঞ্চুরি করছে, কিংবা মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি, দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে ব্যাট তৈরি হচ্ছে এই ফ্যাক্টরিতে। দেখুন সুন্দর সুন্দর এখানে ব্যাট রয়েছে। এই যে কাটিং হচ্ছে কিভাবে দেখুন। আসুন আপনাদের দেখাই, এই সেই মেশিন, এইভাবে কাটিং হচ্ছে। এখানে ডিজাইন, বিভিন্ন রকম ডিজাইনের যদি কেউ চায়, এই দেখতে পাচ্ছেন। চলুন আপনাদের দেখাই এই মুহূর্তে ব্যাট ফ্যাক্টরি MJ স্পোর্টস। এই যে এইভাবে প্রথমে হ্যান্ডেল যেটা আছে, ব্যাট হাত যেটা ধরা হয়, দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে। भैया ये कौन सा लकड़ी का है? ये कश्मीरी विलो। कश्मीरी विलो। अच्छा, ये एक बैट बनाने में कितना टाइम लगता है? एक के हिसाब से नहीं, ये दिन के 300 बैट बनते हैं। अच्छा। एक दिन में 300 बैट बनता है। तो कैसे कैसे बैट, इसका प्राइस क्या है, कैसे प्राइस सर आपको अलग अलग मिलेगा बाहर। अच्छा, 500 से लेके 4500 तक। अच्छा, 500 से लेके 4500 तक। मैक्सिमम कितना है? 4.5। हाँ 4.5। अच्छा, तो कैसे प्रोसेसिंग कैसे होता है, थोड़ा दिखाइए। प्रोसेसिंग सर वो लड़का बताएगा, वो बाहर है ना। अच्छा, तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर भी आया था? हाँ जी, आए थे पिछले साल। अच्छा, और कौन कौन आया था यहाँ पर? और भी आए थे 2-3, पर मुझे नाम नहीं था यार। अच्छा अच्छा, तो सचिन तेंदुलकर बैट खरीदा का? हाँ जी, खरीदे थे। अच्छा, তো দেখতে পেলেন যে সচিন তেন্ডুলকার এসেছিলেন এবং তার ফটো আপনাদের দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন এই সুন্দর সুন্দর ক্রিকেটের যে ব্যাট, সেঞ্চুরি যেটা বললাম, বিরাট কোহলি থেকে আরম্ভ করে যারা যারা ক্রিকেটার রয়েছেন, আমাদের ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার কিংবা ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটার যারা রয়েছেন, দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে ব্যাট ছিলাইয়ের কাজ চলছে। ये कैसे बैट का छिलाई का काम हो रहा है? इसको शेप दी जाती है हाथ से। আচ্ছা, এখানে যে ব্যাট পরপর এই কাশ্মীরি যে কাঠ, এই কাঠ দিয়ে কিন্তু তৈরি হচ্ছে ব্যাট। আমরা এখন শোরুমে চলে এসেছি, যেখান থেকে সচিন তেন্ডুলকার এই জায়গা থেকে কিন্তু ব্যাট কিনেছেন। বন্ধুরা এখন দেখতে পাচ্ছেন भैया वेलकम गौतमेर साथे यूट्यूब चैनल। ये आपका दुकान में सचिन तेंदुलकर भी आए थे? जी सर, वो आया था 2026 में फरवरी में। अच्छा, हाँ, कौन आया था? उसके बाद आया था नूर हसन, शनवारी, अश्विनी, महेश बाबू एक्टर आया था। अजय देवगन सब आया था। और 2-4 खिलाड़ी आए, नाम नहीं भी पता, वो फोटो लगे हैं, डिस्प्ले लगे हैं ऑफिस में।
ये बैट का कैसे बैट तैयारी हो रहा है ये थोड़ा हमको बता दीजिए। बैट स्टार्टिंग से कैसे आप लोग कौन सा लकड़ी से बैट होता है? ये कश्मीर विलो, जैसे इंग्लिश विलो में इंग्लैंड का लकड़ी होते हैं और कश्मीर में कश्मीर विलो का। जो हम ये बैट देते हैं आपको 2000 में, इसकी हम फुल गारंटी दे देंगे। सिक्किस ना लगा तो पेमेंट वापस। हैंडल को कोई प्रॉब्लम गया आप व्हाट्सअप नंबर पे हम कार्ड दे देंगे गारंटी कार्ड साथ, तो हम चेंज कर सकते हैं या पेमेंट पे वापस कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ स्टार्टिंग कितना से और मैक्सिमम कितना का है? देखिए अगर आप टेनिस बैट ले लोगे कास्को हार्ड टेनिस वार्ड टेनिस, वो तो 500 से शुरू है 1500 तक। अगर सीजन बैट ले लोगे वो 1500 से शुरू है 5000 तक। 5000 तक। हाँ। तो थोड़ा दिखाइए स्टार्टिंग वाला जो बैट है वो वाला 500 का थोड़ा बैट दिखाइए कैसे होता है। अब इस वक्त तो मैं तो यहाँ पर अभी कितना दाम का है? ये देखिए मैक्सिमम। जैसे ये है 1500। अच्छा ये 1500 का है। हाँ ये 1500 वाला। और सबसे मैक्सिमम यहाँ पर कौन सा है? सबसे मैक्सिमम 5000 का। हाँ थोड़ा यहाँ पर है ये हार्ड टेनिस का है, ये 1400 1400 5000 वाला भी है यहाँ पर। हाँ आप इसमें जाओ उधर दिखाएगा वो MJS का बैट जो है टॉप क्वालिटी का MJS, आप इसमें जाओ आप। তো বন্ধুরা MJS যে ব্যাট আছে 5000 টাকা মতো দাম আছে। আপনাদের দেখাবো তার আগে আমি যেটা বললাম আপনাদের, এই দেখতে পাচ্ছেন এইসব খেলোয়াড়রা কিন্তু এই দোকান থেকে এই ব্যাট কিনেছেন। খুব সুপ্রসিদ্ধ এই দোকান দেখতে পাচ্ছেন। এবং আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি ওই যে সচিন তেন্ডুলকার 2024 সালে এসেছিলেন এই দোকানে। এই ক্রিকেটের ব্যাট। हाँ 5000 वाला बैट कहाँ पर है? এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন ফটোগ্রাফার দেখতে পাচ্ছেন সচিন তেন্ডুলকার। এখানে প্রচুর অভিনেতা দেখতে পাচ্ছেন সচিন তেন্ডুলকার এখানে ব্যাট নিয়ে খেলছেন। এখানে আর কে এসছেন? अच्छा MJS जो बैट है MJS बैट को थोड़ा दिखाइए। MJS हाँ ये है ना सारे ये सर ये 5000 का सब। हाँ वो टेंडुलकर का बैट है वो। ये देखते पाচ্ছেন MJS ये सब 5000 টাকা করে দাম আছে बैट। ये ऑनलाइन शॉपिंग। ये ऑनलाइन शॉपिंग है। ये ऑनर भी है इनका भी। अच्छा भैया ये आपका दुकान, हेलो भैया ये आपका दुकान कितना साल पुराना है? 45 years। 45 years। अच्छा और ये लकड़ी की जो काट होता है तो उसके कश्मीरी विलो होता है। কর্ণধার তার সঙ্গে কথা বললাম। এখানে রয়েছেন দেখতে পাচ্ছেন কারা কারা এসছেন। এখানে সচিন তেন্ডুলকার देखते पाচ্ছেন এই মুহূর্তে। ये वाला बैट। अच्छा ये वाला बैट। ये भी वाला बैट जो है वो सचिन ने दिया भाई। अच्छा ये सचिन तेंदुलकर নিয়েছেন দেখতে পাচ্ছেন এই ব্যাটটি। ये बाकी प्लेयर्स ये ऑटोग्राफ सचिन तेंदुलकर का। देखिए सचिन तेंदुलकर ऑटोग्राफ देखिए ये हो गया सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ। किसी को भी बैट चाहिए तो इस पे नंबर लिखा है। देखिए नंबर लिखा हुआ है। ये बाकी তো বন্ধুরা আপনারা দেখলেন সচিন তেন্ডুলকার এবং এখানে আর কে কে এসেছিলেন সবকিছু আপনাদের দেখাচ্ছি। বিখ্যাত বিখ্যাত মানুষরা কিন্তু এখানে এসেছেন এই দোকানে। দেখুন এই फैक्ट्री परिदर्शन করছে सचिन तेंदुलकर। फैक्ट्री दिखाया इनको। हाँ फैक्ट्री थोड़ा आइए ना थोड़ा फैक्ट्री। नीचे जाओ नीचे फैक्ट्री आपको तो पहले ही दिखाया। हाँ এই যে দেখুন আরেকবার ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। তো বন্ধুরা আপনাদের দেখালাম যে এই দোকানে কিভাবে ব্যাট প্রসেসিং হচ্ছে, ব্যাট আপনার কিভাবে এখানে তৈরি হচ্ছে, কারা কারা এসেছিলেন। তো বন্ধুরা এইভাবেই দেখতে থাকুন গৌতমের সাথে এবং আজকের মতো ব্লগ এখানে শেষ করছি। আপনাদের এই ব্লগ যদি ভালো লেগে থাকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করুন, দেখতে থাকুন গৌতমের সাথে। আজকের মতো এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।